सभी लोग, पूरे यहाँ से हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। पीछे वाले भाइयों के हाथ ऊपर किए, सभी हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और तालियों के साथ एक साथ। तो 1 2 3। One more time in Jobert. This is a SSB, Sengar Sound Barwani. जोर से जयकार लगाएंगे, बोलो जय जय सिया राम। पीछे तक हाथ ऊपर होना चाहिए और जोर से बोलना है अपने को, जय जय सिया राम।
शेर ने ते शेर, बब्बर शेर।